Alright, Shalom. First and foremost, I like to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Raka Kodash. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawada, the elect. So, I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a sit down. The name of this sit down is going to be Seek Those Things Which Are Above. Salake. So, I'm gonna do this video in the Suriname language for these Suriname people that they can understand. So, brada nangasa, mina brada Tasara for GMS Suriname lek fo sabi me komba ka nang wantra video kom ko edify a elek a gekozen gedeelte sa obrib na introductie. Dat lek van me takik ba lek van a woord of takik ba van skrif in a Bijbel dat 2/3 voor een nation voor Israël. De nere nga de ingi no teka trudis. De no forsta trudis. Do yere Zabito do go yarkima ano go in de ede omdat na father schrift block the mind. Omdat voor die de wan kisa gi wickedness da father block the mind voor a true da make den do den wickedness. Isabita. Maar op die gedeelte nog voor vader sa osif na gideng de profita Eduardo kotap strati en nga edu de lesson en make den video we pot op YouTube. Isabita. Dus da na gideng we do den video we Eduardo ko en gide rest adele kon waarschuwing. Isabita. Dus a video someone do janu nude. En even video dus na seek those things which are above. Met andere woorden, zoek de sansa den a look to. En de sansa a look to dat represent the sun a kingdom of heaven. Is a bit of the sun de na look to. En met andere woorden, a glory fu amoro hewan sa da look to. En a glory dat na a kingdom of heaven sa o establish na grond tapuja. Is a bit of. Dus no de a glory dat no de ja so na grond tapu pe ude. Is a fato na wickedness de ja. Isabita. My father taki me kusuku de sansa de na lokto omdat a glory no de adena lokto na amoro hiwa na nga Yahweh Shai. Isabita. Isa fato dus na dat we luku unu sande ina true. Isabita. Dus you sande ina true ja kan de idas rana ya arka video. Isabita. Ye bige study ye brib na ina true disi. Dat want a father e deal na nga you. Isabita. Dus dat want aki you don't suku de santa pa grond tapo omdat ala de san fa grond tapo disi offer nita ala san o peso we. Isabito. Dus a video someone do me wali is one scripture ja be dit up my spirit since di bakan na Isabito. Lord willing is a fato. Dit up my spirit so of me do a video dus nambari kata ito mo doing Isabito. So lang a spirit takang amita a fato a spirit da amita pif me do a video me lisi me kon lisi do ro bepaalde scripture pe me sitak this me kan do a video thing me do a video Isabito. Na a spirit guide me Isabito. This na Colossians 3, mustard na vers 1. If ye then be risen with Yahweh Shai, just as script Christ, Isabito. En Christ dat betekent anointed. Isabito. En anointed dat betekent gesalfde. Isabito. En Yahweh Shai na enige gesalfde. Isabito. Na een Messiah. Isabito. If ye then be risen with Hamashiach, Isabito, dat Christ betekent in Hebrew, Mashiach. Isabito. If ye then be risen with Mashiach, Yahweh Shai, seek those things which are above. Isi ascrivi dat if met andere woorden te je bekeer, dat want je draai jullie bij en jullie ba uruang en je bige volg de passie, je bige volg a passie. Isabito, fu Yahweh Shai. Isabito, de te bige volg a passie Yahweh Shai, dat want je bige sukung de sansa de na lok tu. Isabito, en de sansa da lok tu no de na a kingdom of heaven nga a la glory. Isabito. Seek those things which are above, where Yahweh Shai sitteth on the right hand of the Most High. You see,
Yabi suku de sansa dena loktu isabito riches de gudu de everlasting gudu sa unu ofen leka elek lor tuele we maka dele uit fa elek sa o de hoku sa te yahu sha yo komba kan wat no wam chinga del te no mo ekosif daarom ik we duaro ko fukan de seeker isabito en we tan hoop ap feet ap geloof tak yahu sha yo sif unu isabito de we suku de sansa da loktu isafato en fast fa yo suku de sansa da loktu naf ap geloof do a roko isabito begi faster isabito na so we suku de sansa da loktu isabito une mingle in wickedness fagron tapo jamuro bige dudu tang elibino ulibala de sanat esuku de sansa de na loktu en mitegi ba fe esuku de san na loktu ala de instructie de ina bible ma de basis na im ap geloof isa fato brip in yahawo shai isa fato begi fasta isa fato en doa roko isa fato make video edify tra wante yo abatru isa fato prata tru isa bito Molise vers 1 to Alisi. If ye then be risen with Yahushai, seek those things which are above, where Yahushai sitteth on the right hand of Yahweh. Is dat wat? Ja, bij zoeken de sansa daar ook toe. Bij Yahushai de sas dona a rechterhand voor een pa Yahweh. Is dat wat? Vers 2. Set your affection on things above. Is dat wat met andere woorden? Put alla je mind, alla je gedachten naar de sansa daar ook toe. A kingdom of heaven. Na so dat je moet denken go. Is zo a kingdom of heaven je moet denken alla die. Is dat wat op biggie voor de prophecy vervul voor alla voor a elek kan wiki moro snel. Is dat beter? Set your affection on things above, not on things on the earth. Is dat wat? Dus je bekeer bij je begin verloren passief je houden zij iko in atru. Je nam focus op de sansa die tapa grond tapu moro. Is dat beter? Je be focus de sansa dena loktu en de sansa dena loktu mite je gitak na a kingdom of heaven. Is dat beter? A kingdom of heaven da loktu da penunu de. Nanga ala glory. Is dat wat? Nanga ala trasan sayo ati o wani. Is dat wat sayo fear, sayo wani. Is dat wat your spiritual body, spiritual power. Is dat wat de vrouw sayo abi na kingdom, de slaaf sayo abi. Ala de sanad na de sansa da alok tu. Is dat beto mate ya hawo sayo kung na ala de sanad au chako tapagron tapo ko establish. Is dat beto. Manunu de sanad de tapagron tapo de na alok tu. Is dat beto. Dus nagit dat we angry. Daarom ik atak pot you denki na de sanad na alok tu. Is dat wat en ano desan tap grond tapo no pot you denki no tap desan tap grond tapo met andere woorden sukuf kong ap ome wagi isa fato sukuf ko op ome stapel moni bigi oso na ngala desan no desan na grond tap sani isa fato lip den sandat en focus tapatro solanga ye apon roko ye fen you di brede ye dringi ala di isa fato Vader, ik geef je dagbrood voor je nyang. Is dat wat dat namoro belangrijk is. Is dat wat verder je de ina true. Is dat wat je bigi ala die je hoop je study. Is dat beter. Na so je suko de sansa da lok to a kingdom of heaven. Is dat beter. Vers 3. For ye are dead and your life is hid with Yahushai in Yahweh. Is dat wat? Met andere woorden, te je bekeer a uru wan fi dede. Is dat wat? Met andere woorden, in a skin is idede is dat wat omdat alibif you srevi alibif you kibri is dat beter in Yahushai is dat beter nanga Yahushai is dat wat in Yahweh met andere woorden in libi volgens a uru denki sa yube abi is dat wat maar yo alibif you srevi you pote in Yahushai anu en alibif you kibri in Yahweh zodat te Yahushai yo kom baka o gio alibi baka is dat beter voor eeuwig en altijd. Is dat beter? Dus, suku de sansa dena lok tu umbrada sa de ina tru. Is dat beter? Maar en kuno focus op de grond op sani. Want ala de grond op sani, no de na one shot piste. Want einde de ledja, de prophecy e vervul. No de weshita ka famine of the word. Is dat wat a hongersnood voor a woord toe. De no de chipchi in vervullen. Want dadelijk de prophet no da strati moro. En da, de sana to bige gebeur dat want vader tapador of repentance a wortu notifiere moro dat want the father of begin move hebi isa fato na a judgment tapagron tapu en we sitag na chipchi e kon daarom mek we tan pus godoro no de attende etef adoro opo etef bekering we pus a wortu maar de father otak e stop dat want dan adape dat want dat destruction of begin kong daarom mek if iemand tekatro teken ontvangen en bakeer you en denk je de sanf lok toe en no denk je de sanf grond tapu is dat beter nanga disi mi wantak barakata ya hawu barakata ya Yahushai kal halal yamla ya hawu ba shim ya Yahushai shalom.